Surprise! Happy birthday, Pete! Naami ko yung manasusi rod, pero si manasusi nag-Skype. So, bugrit sad siya happy birthday nimo. So, welcome sa Golden Age. So, you're now a golden boy. So, diri sa Batam, from me and Mary, happy birthday again. Ako ibali ang kamera para makuan. Sa manig bali. Dara man ang susi. Naman, nanawapan ko. Nagawas ako eh. Oh, gawas na ka. Nag-tape na nang. Hi, Pete. Happy birthday. Enjoy your day and dami mga greetings or kanang para nimo. And then, email through email. Sila ra medyo mo bala mo. Kuan mo. Greet nimo for us. But we wish that you will have many more years to come and more blessings to come. Salamat kayo sa pag-take care sa imong family, ni mga bata o ni Mencho. Wala Okay. ko'y voice, karoon mo nang pati ako tingog. Batigi kag tingo. Sige, Pete, happy birthday mo na to. Okay, happy birthday, Pete. Bye-bye.